Oo, yan. Saba. Yan. Mama. Uy, yan, sinampunan namin yung tinusok namin kanina, oh. Masarap, oh. Oh, may tinudok na. Tara, sige. Oh, yan. Sarap. Sampol, oh. Yan. Sarap, oh. Yan. Putan namin. Ngayon, no, dalawa lang tabi ako. Nandun pa yung isang kasama namin yan. Uh, oo, yan. Lagyan namin ng sauce mamaya, yan ang sauce. Oh, guys, dalawa kami, oh. Sabay beer. Wala kaming Don Julio ngayon. Beer ngayon, oh. Relax muna. Relax muna. Si guys, magtusok pa ako. Dua kami na eh. Yatan. Tutulog kami, barbatikin ni Mark. At yung Mark, tutulog kami. Batitin ni. Oh, dito rin, dandali doon kasat kinatudog min, takla hardero. Kumpe 30 minutos naman. Kumpe 30 minutos. Pagbiit lang mo, dua kami. Kinagpas, pasti wala na eh. Kita nyo? Sa pinda-pindog na piano ako. Diba you guys, oh. Oh, nagbayag sa laya, giwalawar ti kwa. Oh, the technique na, yung matulog yung technique na eh. Na yung ubra na yung Pilipinas. Uy, yan, sinampulan namin yung tinusok namin kanina, oh. Masarap, oh. Oh, may tinudok na. Tara, sige. Oh, yan, sarap. Sampol, oh. Yan. Sarap, oh. Yan, putan namin. Ngayon, no, dalawa lang tabi ako. Nandun pa yung isang kasama namin yan. Oo, yan. Lagyan namin ng sauce mamaya, yan ang sauce. Yan, yun ba na pinakaluto na yan? Sala, hanganak sa tanga ko ay pag-iso. Lasit pa sinuhayan. Birin yung husi mga par. Halina kayo mga par, tikman na natin mga par. Apo. Mama. Sweet. Pumanmantika guys, kada daw. Masinipay pati subsub, no? Nara juicy-juicy.